हेलो डियर फ्रेंड्स मु प्रदीप सर्वप्रथमे आपणku एग्जाम क्रैक को स्वागत जनाऊँगी। आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी आमर कंप्यूटर फंडामेंटाल किसी क्वेश्चन जोटा कि आमर 500 प्लस क्वेश्चन सीरीज चलती जोटा कंप्यूटर फंडामेंटाल जोटा कि आपणकर एज वेल एज आपणकर एआरआई अमीनो एसएफएस एएसयू सीएसटी यूपीएससी एसआई फॉरेस्ट गार्ड तेणु सबू एग्जाम निहाती भाव में हेल्पफुल कर कहीं कंप्यूटर फंडामेंटाल आपने जानते आपंकर सिलेबस रे कंप्यूटर जोटा कि अवेयरनेस रोचे से कंप्यूटर अवेयरनेस रे आपण कंप्यूटर फंडामेंटाल किसी क्वेश्चन आसता है एवं ता सहित एमएस ऑफिस जोटा कि एमएस पावर पॉइंट हो एमएस एक्सेल हो एमएस वार्ड हो यही जिनस क्वेश्चन गुड़िक आसता है आम डिस्कसन कर कंप्यूटर फंडामेंटाल बर्तमान कंप्यूटर फंडामेंटाल किसी प्रीवियस क्वेश्चन मु आपण सामने को आनी आमर सीरीज टी 500 क्वेश्चन है पार्ट 2 जो मैंने पार्ट 1 टी देखी ना निहाती भाव में आई बटन में लिंक देदेवी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देदेवी आपण मैंने देखिपारे। ठीक अच्छे तेज चलतु आज क्लास टी आरंभ करवा सुंदर क्लास हम समस्ते निहाती भाव में पेन पेपर नहीं रखिए जिते भी जहाँ मुझे इंपोर्टाट इनफर्मेशन देवी आपको नोट कर रखिपारे। क्लास सैला 500 क्वेश्चन मुझे कर सारापर आपको यार पीडीएफ प्रोवाइड करदेवी आम टेलीग्राम रे तेणु आप टेलीग्राम जॉइन होता जिते जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सब आपको डाउनलोड करके निहाती भाव प्रैक्टिस करेंगे। तेज चलतु आज क्लास टी आरंभ करवा समस्त को निहाती भाव में कहबी निहाती भाव में जब क्लास टी भल लगुच आपको निहाती लाइक टे करूँ सांगसाथी मानू सेयार टे करूँ जहाँद्वारा कि आमको मोटिवेट मिल पार आहरी आपण भल भल क्लास प्रोवाइड करूँ। तेणु आमर ये प्रयास टी जारी रखापी आपण सहयोग और सपोर्ट आवश्यक तेणु निहाती भाव में आपण सहयोग सपोर्ट रखु प्रत्येक वीडियो कमेंट करूँ भल भल कमेंट ता सहित आपण मैंने सांगसाथी मानक सेयार करने सहित जो मैंने चैनल को नुआ आसती निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे आसुवा घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिखाँ जहाँद्वारा कि मुझे भी जो वीडियो अपलोड करेंगे आपखे सर्वप्रथम पहुँची पार। तेज चलतु डेरी करवानी आज क्लास टी आरंभ करवा। ठीक अच्छे चलतु देखु आज प्रथम क्वेश्चन व्हिच वन इज द राइट सीक्वेंस ऑफ द टर्म ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। आम प्रीवियस क्लास कौन पढ़ी पे मैंने लास्ट क्वेश्चन टा थिला आपण मानकर कौ देखु लास्ट क्वेश्चन करी व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी आम जो डीवीडी स्टोरेज कैपेसिटी कौन डीवीडी मुझे जोटा कि 4.7 GB ये मुझे कही कौन ना आमर डीवीडी गोटे सीडी आउ बीआरडी एचबीडी सब गुड़ कहीदे से जिनसा पचार सिक्वेन्सटा पचार आपण जानी आमर एटा गोटे सीरियलटा आपंकर एटा सब ग्रेटर देन चिन्ह रहा सब ग्रेटर देन चिन्ह रमाने सिक्वेन्सिकाल देखिले आमर सबुठारु कम जोटा कि सीडी जोटा कि कंपाक्ट डिस्क बोली आम कही सेटा हूँ सीडी केते ना स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB मुझे कही 700 MB बोली तापर आपंकर जोटा कि डीवीडी जोटा कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क एटा कही के 4.7 GB कही तापर आपंकर बीआरडी केते कही ना बीआरडीटा जोटा कि ब्लू रेड डिस्क जोटा कि कही आम 50 GB रु 200 GB पद रही है भेरी करता है आमर मार्केट अनुसार 50 GB रु 200 GB पाखापाखि तापर आमर एचबीडी केते पिला माने मु कही जोटा कि 6 TB पाखापाखि रोचे ताले आमर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोटा कि पचार ताले सीडी डीवीडी बीआरडी एचबीडी राइट आंसर बा ऑप्शन नंबर 4। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पिला माने चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच वन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रिंटर माने अधिका समय को प्रिंटर टी यूज करा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रिंटर को प्रिंटर टाको आम अधिका समय व्यवहार करते डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर ना प्लॉटर आपण कही जोटा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर टी आपने रेलवे प्लाटफर्म रेलवे जिते टिकेट बुकिंग कराए आमर डॉट प्रिंटर मध्यम कराए कहीं कम काली खर्च होता है एवं सेटा हूँ कौन जो प्रिंटिंग कराए बहुत समय लगी था तेणु यहाँ हम ना प्रथम कथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरटा मुझे कही आउ गोटे है पे कौन ना इंकजेट प्रिंटर से मुझे कौन कहि आ गए प्लॉटरटा कौन पे मैंने प्लॉटरटा हूँ जोटा कि बड़ बड़ आपने देखिए बैनर गुड़िक आपते इलेक्शन टाइम हो कि कौन मानने कौन नुआ नुआ सपिंग हल खोल
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମାନଙ୍କର ମୁଦି ଆସିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ପେପର ମାନେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଛପାଯାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ପ୍ଲଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଛପାଯାଏ। ବ୍ୟାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଛପା ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଥାଏ ଏବଂ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ସେଇଟାକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି କି? ଇଙ୍କ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ? ଇଙ୍କ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଥିରେ। ଇଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ଯେତେ ସାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟା ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଜେରକ୍ସ ଦୋକାନରେ ହେଉ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟରଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏଥିରେ ଆମର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଲି କାମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରେଲୱେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଡଟ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେଜ୍ଟେ ସେମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି କାଢ଼ିବ, ସେ ତଥାପି ଖସ ଖସ କରି ଟାଇମ୍ ସେଠି 30 ସେକେଣ୍ଡ କି 40 ସେକେଣ୍ଡ ନେଇଥିବ। ଆମର 2 ସେକେଣ୍ଡରୁ 3 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର କାଢ଼ିବା 3-4ଟା ପେଜ୍ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ବାହାରିପାରେ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟଲି କାମ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଆର କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବା ମୋଷ୍ଟଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ କେଉଁଟା ହେଲା ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର, କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକା କାମ କରିବେ ଲେଜର ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ କଷ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିଣ୍ଟର? ମାନେ କଷ୍ଟଲି ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକା ଦାମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିଣ୍ଟର। ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ମାନେ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ବା ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ଲାରିଟିଟା ଅଧିକା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରାଫିକ୍ ଜିନିଷଟା। ବୁଝି ହେଉଛି କି? ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ଲଟର, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ଗୁଡ଼ିକ ଛପା ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଅଧିକା କଷ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ସବୁଠାରୁ, ସବୁ ଯେତେ ସାରା ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନରକୁ ସେ ଛାପିଥାଏ, ତେଣୁ ତାର କଷ୍ଟଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପ୍ଲଟର। ବୁଝିଗଲା? ପ୍ଲଟରଟା କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ କମର୍ସିଆଲ ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ଲଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପ୍ରିଣ୍ଟର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କ'ଣ? ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଲୋ ଥାଏ, ତାର କାମଟା କ'ଣ ସ୍ଲୋ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ଫାଷ୍ଟ କାମ କରିଥାଏ, ଫାଷ୍ଟଲି କାମ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେ କହିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର କଥା ପଚାରିଛି। ତାପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରର ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ କାମ ହୋଇଥାଏ, ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ କାମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସବୁ କାମ ସେ କରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟିଟା, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରର କ୍ୱାଲିଟିଟା ମଧ୍ୟ ଲୋ ଆସିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଇଥାଏ, ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଲୋ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ବା ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଉ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଲୋ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ହାଇ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ଫାଷ୍ଟଲି ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା। ଆଉ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ମାନେ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ଲୋଟା ଆମର ଲୋ କ୍ୱାଲିଟି ରହିବ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା, ଆଉ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହେଉଛି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେବ ଏବଂ କମ୍ ଦାମ ହେବ ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା, କମ୍ ଦାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହାଇ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରେଟ୍ଟା ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ସେ କହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟର? ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟରଟା ହେବ ଆମର ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଏହାର କାମ ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଏବଂ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଲାଇନ୍ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ କମ୍ ଦାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟିଟା ବହୁତ ଲୋ ଥାଏ। ତାହେଲେ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡଟ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରିଣ୍ଟର। ବୁଝିହେଲା?
नेक्स्ट क्वेश्चन को ଯିବା which one is an example of optical storage device कोउटा गोटे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस आपण माने जानथिबे स्टोरेज डिवाइस विषय रे स्टोरेज डिवाइस कोन पिला माने जोटा डाटा स्टोर करी रख सेटा हला स्टोरेज डिवाइस बुझेला देखंतु हमर डिवाइस हमर गोटे स्टोरेज डिवाइस अछि स्टोरेज डिवाइस आ गोटे इनपुट डिवाइस आ गोटे हला आउटपुट डिवाइस बुझेला आउटपुट डिवाइस गोटे हला स्टोरेज डिवाइस गोटे इनपुट डिवाइस गोटे आउटपुट डिवाइस एको छाड़ी देला परे आ गोटे हला ऑप्टिकल डिवाइस बुझी होची ऑप्टिकल डिवाइस माने कोन पिला माने आपण माने स्टोरेज जोटी डाटा स्टोर हे करिवे सेटा को जाय स्टोरेज डिवाइस आपण माने डीवीडी करि परिबे पेन ड्राइव करि परिबे माने हार्ड डिस्क करि परिबे जोटे जोथि डाटा स्टोर हे करिवे सेटा हला स्टोरेज डिवाइस इनपुट माने कोन इनपुट डिवाइस जोटा कि इनपुट माने आपण माने ताकू डाटा देबे सेटा हला इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस माने कोन आउटपुट डिवाइस माने आपण मान जोटा डाटा दबो सेटा हला कोन आउटपुट डिवाइस जा द्वारा आपण मान डाटा पाई परिबे किंतु ऑप्टिकल डिवाइसटा कोन एडा गुटे गुटे स्वतंत्र अलग अलग स्टोरेज डिवाइसटा अलग जिंस इनपुटटा अलग जिंस आउटपुटटा अलग जिंस किंतु ऑप्टिकल डिवाइसटा स्टोरेज डिवाइस मध्ये होई परिबो इनपुट डिवाइस मध्ये होई परिबो एवं आउटपुट डिवाइस मध्ये होई परिबो केमिति देखंतु मुटे आपण मान को उदाहरण दउची आपण माने जानिथिबे आपण माने सीडी देखथिबे सीडी कैसेट एमती सीडी थाए गुले गुले कैसेट बुझेला सीडी आपण माने देखथिबे आगुरु टेप आपण माने जो आगुरु माने गीत बजाय पे सीडी किंतु एबे का सीडी जोडे माने कोन गुले गुले जोडे सीडी आपण माने कोन करंती माने लैपटॉप हो कंप्यूटर हो पुरे देला परे ता ऊपरे गुटे लाइट पड़े जो लाइट माध्यम से कौन करे ना माने जो पिक्चर लाइट माने कौन करे ना निजे स्टोरेज करके सी आमको पिक्चर देखाए बा कौन सी फोटो देखाए बुझी हो सेटा हूँ कौन ना ऑप्टिकल मीन्स गोटे लाइट रे पड़ो लाइट रे पड़ला पर से आपको विजुअल क्रिएशन करिवो सेटा है ऑप्टिकल डिवाइस ताले सीडीटा मध्ये आपण माने आगु जानछन्ती सीडीटा गोटे कौन ना स्टोरेज डिवाइस कहीं सीडी भितर डाटा आम स्टोर कर रखती बुझेगा सीडी हो डीवीडी हो आमर बीआरडी हो एगुड़िक सब गुड़िक आप स्टोरेज डिवाइस कहीं सेठी आप डाटा स्टोर कर रखुच्च किंतु जितेबाला सीडी उपरे कौन लाइट पड़ुची लाइट पड़ला आपण रेजल्ट दौर आपको विजुअल किसी देखा सेटा कौन है ऑप्टिकल डिवाइस बुझेगा कि आपण मैंने देखिए आगुरी आम जो व्यवहार करुले माउस से माउस तले गोटे आमर स्क्रॉल माने गोटे टाइप गोटे स्क्रोलिंग भाया थिला सेटा आपण माने घसिले सेटा माउसटा चलथुला किंतु एबेका माउसर तले गोटे लाइट रोचे माने एबेका माने आग काले माने कोन मु 10-15 वर्ष तलर कथा कहूची जोटा कि आपण बहुत एटा पुराना माउस कथा कहूची आगुर से माउसर गोटे कोन स्क्रोलिंग टाइप रो थिला गोटे रोलिंग भाया सेटा गोडेले आपण मानक जेमि एबे माउस चलाउछन्ती आगुर सेटा से भला नथिला एबे तार गोटे लेजर भाया जिनस तले आ जाउची जोटा कि आपण मानकर इनपुट डिवाइस पर काम करछि माउसटा ता सहित ऑप्टिकल मध्ये काम करछि ता नाम तो कहि परिबा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस बुझी होछि किंतु एठी पचाछि ऑप्टिकल स्टोरेज कथा पचाछि ताले हमर राइट आंसर कोन हबो सीडी ऑप्शन नंबर 2 हबो राइट आंसर सीडी बुझी पाइले कि नै मते नियाज व्यापार कहिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which one is an example of sequential access माने sequentially भाव में एक्सेस करि परियो sequential माने गुटे बाय गुटे आपण माने देखिथिबे आपण माने मानकर आगु जो कैसेट बनकर भारतला कैसेट केम थिला ए टाइप रो थिला कैसेट टी बुझिला ए टाइप रो कैसेट थिला बुझिला एबेला आपण कोन करथिले कैसेट नगे दउथिले हमर कोन टेप रिकॉर्डर हो किबा गुटे कोनोसी आपण हम जोटा कि वाकी टकी रे नगे दउथिले कैसेट देखि गीत सुनथिले सेतेबेले आपण कोन करथुले मनकर एठी हमर 4टा कि 5टा कि 10टा गीत अछि आपण मन कोन कहले मन 1 नंबर गीत ऊपर अछन 2 नंबर गीत 3 नंबर गीत 4 नंबर गीत 5 नंबर गीत आपण डे चाहिबे डायरेक्ट 5 नंबर गीत को आसी परिबे नाही सिक्वेन्शियली जीवाकू पड़ो सिक्वेन्शियली जीवाकू पड़ो 1 ରୁ 2 2 ରୁ 3 2 3 ରୁ 4 एमती सिक्वेन्शियली जीवाकू पड़ो कहीं रिल गुड़िक थाए रिल गुड़िक थाए गुड़े तेणु आपने सडन आपने 4 नंबर 5 नंबर गीत को जापरेंगे ना से सिक्वेन्शियली जीवाकू पड़ो ताने मैग्नेटिक टेप जोटा कि टेप है यहाँ हूँ राइट आंसर हम सिक्वेन्शियल एक्सेस करे कौन ना मैग्नेटिक टेप ऑप्शन नंबर 4 हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी
हुईच वन इज एन पोर्टेबल कंप्यूटर कोटा गोटे आम पोर्टेबल कंप्यूटर माने कौन गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जो कंप्यूटर नहीं हुए सेटा है पोर्टेबल कंप्यूटर गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को पोर्टेबल मोबाइल गुड़िक साधारणतः पोर्टेबल मोबाइल बुझे कहीं आपको धरिकी बोली पार्टी पोर्टेबल माने गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जब ट्रांसफर कर पोर्टेबल सुपर कंप्यूटर केवे हो पार मेन फ्रेम कंप्यूटर हो पार माइक्रो कंप्यूटर हो पार नोटबुक पीसी नोटबुक गुड़िक आप कौन करेंगे गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को नहीं पारे नोटबुक बुझेगा जो आम कंप्यूटर बाहर आपन ताको गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को नहीं पारे पीसी आम लैपटॉप कौन कहीपर लैपटॉप आम कहीपर पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप बुझेगा कि लैपटॉप कहीपर पोर्टेबल कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस कहले आम मोबाइल को कहीपर बुझी पोर्टेबल वाला लगे माने गोटे प्लेस आउ गोटे प्लेस को आप मुव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा माउस इज व्हिच काइंड ऑफ डिवाइस आप मैंने सडन आंसर देते इनपुट डिवाइस ना देखो इनपुट डिवाइस कहीपर किंतु मुझे आपको किस समय आगुरी कही कौन माउस रे एबे कौन आसूची ना तले गोटे लेजर लाइट आसूची जोटा कि ऑप्टिकल भाव में काम कर बुझे से ऑप्टिकलटा फोकस कलापर से कौन कौन ना आम माउसटा स्टॉक क्रसर पॉइंटा जोटा कि आम गोटे तीर चिन्ह भाया से मुव हो बुझे ताल आम एटा अधिका मोर अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा व्हिच टाइप ऑफ मॉनिटर इज मोस्ट कॉस्टली इफेक्टिव कॉस्टली इफेक्टिव माने अधिका कॉस्टली इफेक्टिव होता है बुझे एटा को आम कहीपर एलईडी मॉनिटर कोटा कहीपर एलईडी मॉनिटर एलईडी सीआरटी एलसीडी एटा फुल फॉर्म कौन बहुत समय एग्जाम आसे सीआरटी माने आप मन रखता कैथोड रे ट्यूब सीआरटी जोटा कि सीआरटी मॉनिटर जोटा कि कैथोड रे ट्यूब तापर आप एलसीडी लिक्विफाइड क्रिस्टाल डिस्प्ले मन रखता एलसीडी बहुत समय प्रश्न मान पचारे एब्रिविएशन फुल फॉर्म लिक्विफाइड क्रिस्टाल डिस्प्ले है आप तार सर्च करके देखिदेवे लिक्विफाइड क्रिस्टाल डिस्प्ले एवं एलईडी कौन लाइट एमिटिंग डायोड आ गोटे है टीएफटी कौन ना जोटा कि थिन फिल्म ट्रांसफर ठीक अच्छे आप मैंने युड़िक निहत भाव में मन रखिए कहीं एग्जाम क्वेश्चन पचार दिए एलसीडी फुल फॉर्म एलईडी फुल फॉर्म सीआरटी फुल फॉर्म ठीक अच्छे तब चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा ताले या राइट आंसर कौन हम एलईडी मॉनिटर व्हिच वन इज द लाटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कोटा गोटे लाटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर लाटेस्ट माने सब माने नुआ नुआ से कंप्यूटरटा आसी कोटा पिला माने राइट आंसर टी हम ऑप्शन नंबर 3 जोटा कि सरफेस कंप्यूटरटा आप मैंने देखी नथिबे माने जनरल भाव में सरफेस कंप्यूटर माने सरफेस ऊपर काम करते हैं मन आप देखते फिल्म सब कौन कहते माने कांथ मांथर सब माने कौन करते माने हाथ मार देथिबे सेटा हला कौन सरफेस कंप्यूटर भी आसिला बुझीपार यहाँ एक्जाक्टली से फिल्म रे माने गोटे भिजुआल भाव में देखी था कि सरफेस कंप्यूटर भी आसला जोटा कि आप सरफेस कौन सरफेस लगे चल पारे बुझे यहाँ हूँ सब लाटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सरफेस कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा 36 नंबर क्वेश्चन कौन कौन एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट इन व्हिच प्रोडक्ट फॉर्मेशन इनफॉरमेशन स्टोर्ड इन यूज टू पैकिंग ऑफ ए मोस्टली प्रोडक्ट आप देखिए आपण मैंने सब प्रोडक्ट गुड़िक देखिए जोटा आम बिस्कुट हो कि आपण मानकर कौन प्रकार जरी जो आप कौन पैकिंग करती से गोटे गोटे कोड लगे जाती बुझे गोटे कोड लगे था जहाँद्वारा कि आपने कौन करें से कोडटा को स्कान कर आप शॉपिंग मॉल गले शॉपिंग मॉल गलापर से गोटे से कौन करती ना सी तो ये लेखा देखिकी आपको ये टंकाटा सी कौन करती गोटे स्कानर रखिए से स्कान माध्यम से गोटे बारकोडटा को स्कान करने बारकोडटा केमी बारकोडटा हूँ बार बार हो रही बार बार माने एमती गार 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 पड़ी ता तले आपर नंबर लिखाई 2 3 5 0 1 एमती नंबर गुड़ लिखाई कौन करेंगे से स्कान करने स्कान कलापर से रेट से केते टंका रेट तार प्रोडक्ट कौन डिटेल जिनस आपको शो करदेव सेटा कौन ना बारकोड बुझे जो से पैकिंग करते बारकोड टी लगी था बुझे जोटा कि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट थाए बुझे से फॉर्मेटा को आपने जानीपर से फॉर्मेटा स्कान कलापर जना पड़ो तादेर जिनस सब थी मैंने डिटेल जिनस सब थी से आपने जानीपर बारकोडटा को
ମାନେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଜାଣନ୍ତି? ବାରକୋଡ୍ ରିଡର ଯଦି ପଚାରେ ମାନେ ବାରକୋଡ୍ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ରିଡ୍ କରିପାରନ୍ତି? ବାରକୋଡ୍ ରିଡର, ବାରକୋଡ୍ଟାକୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ରିଡ୍ କରିପାରିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ବାରକୋଡ୍ ରିଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2 ବାରକୋଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। Which kind of printer is used in ATM machine to print receipt? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ATM ମେସିନ୍, ଆପଣମାନେ ଯାଇଥିବେ ATM ମେସିନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣମାନେ ରିସିପ୍ଟ କରିକି ଆଣନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା। ସେଟା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାରିଦେବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ସଡନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଏକାଥରକର ପ୍ରିଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଇ ଜିନିଷଟା? ମନେକର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବସ୍, ମାନେ ବସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କି ବସ୍ କହିଲେ ହେଲା ସିଟି ବସ୍ରେ ହେଲା, ସିଟି ବସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବସିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ, ସେଠି ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ସଡନ୍ଲି ବାହାରିଥାଏ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ମିଟର ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ମିଟରର ଯେଉଁଟା ମାନେ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲ୍ ଆସିଲା, ସେ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଡନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବୋଲି। ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ATM ମେସିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର କୌଣସି ବସ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ହେଉ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଜାଣିବେ କେମିତି ନା ସେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟରର ଯେଉଁଟାକି ପେପରଟା ଲଗା ହେଇଥାଏ, ସେଇ ପେପରଟା ସାଧାରଣତଃ ମାନେ କ'ଣ ପତଳା ଥାଏ, ସ୍ଲିପି, ବୁଝିହେଉଛି, ବହୁତ ଖସରା ଜିନିଷଟା, ଖସରା ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ମାନେ ଅତି ତେଲିଆ ଲାଗୁଥିବ। ସେଇଟା ଜାଣିବେ ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସ୍ଲିପି ପେପର ଥିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସଡନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବୁଝିହେଉଛି, ସଡନ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଥର୍ମାଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ATM ମେସିନ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଏ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କିବୋର୍ଡ଼ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍। ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ର ଆପଣ କିବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା, କିବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଟାକୁ କି କିବୋର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟି କିବୋର୍ଡ଼। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟି କିବୋର୍ଡ଼, ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। A device which is used to swipe debit card, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଟୁ ଡୁ ପେମେଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ସପିଂ ମଲ୍ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଏବେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା କି। ଆଗରୁ କ୍ୟାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, ସେଇ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ବାସ୍ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେଟାକୁ କି ଡିଭାଇସ୍ କୁହାଯିବ? ବିଲିଂ ଟର୍ମିନାଲ, ମାଇକ୍ରୋ ଟର୍ମିନାଲ, ନା POS ଟର୍ମିନାଲ, ନା ଇନବିଲ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ? ସେଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ହେଉଛି POS ଟର୍ମିନାଲ। POS ଟର୍ମିନାଲ, POS ଟର୍ମିନାଲ କ'ଣ ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁ ସେଲ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ POS ଟର୍ମିନାଲ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯିବେ ଦୋକାନକୁ, ଆପଣମାନେ କହିବେନି ସେ ମେସିନ୍ଟା ଦେଖ ବୋଲି ATM ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କହିବେ POS ଟର୍ମିନାଲ ହେଲା, ସେ କହିବେ POS ଟର୍ମିନାଲ କ'ଣ, ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। POS ଟର୍ମିନାଲ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ମେସିନ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ POS ଟର୍ମିନାଲ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। CPU ଇଜ୍ ଆନ୍ ଡିଭାଇସ୍, CPU ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ଏଇଟା କିସ ଡିଭାଇସ୍ ନା ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍, ବୁଝିହେଲା କି। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଡାଟା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଥାଏ, ତେଣୁ CPU ଇଜ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଡିଭାଇସ୍, ବୁଝିହେଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ମାଲୱେୟାର ଆଟାକ୍। ମାଲୱେୟାର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍। ମାଲୱେୟାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍, ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ମାଲୱେୟାର ଆଟାକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ମାନେ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମାଲୱେୟାର ଆଟାକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ହ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଲାଟେଷ୍ଟ ମାଲୱେୟାର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରାନ୍ସମୱେୟାର ଆଟାକ୍, ବୁଝିହେଲା। ରାନ୍ସମୱେୟାର ଆଟାକ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 4 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରାନ୍ସମୱେୟାର ଆଟାକ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ମାଲୱେୟାର ଆଟାକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଯେଉଁଟାକି ବେସିକାଲି ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାନ୍ସମୱେୟାର ଆଟାକ୍ଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଆମର ମାନେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି, ପଠାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କି ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡାଟା ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଛି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମନି ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବୁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି। ସେଇଟା ହେଉଛି ରାନ୍ସମୱେୟାର ଆଟାକ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନି ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଆନ୍ ଇନବିଲ୍ଟ ଅଫ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଡ୍ୟୁଲ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମାଲିସିୟସ୍ ଫାଇଲ୍ସ ଇନ୍
an inbuilt software module in computer which is used to prevent malicious file ମାନେ malicious file को आपनको प्रिवेंट करिया पई कोउ सॉफ्टवेयर टी व्यवहार करा जाए मन रखथांतु पिला माने एटा राइट आंसर हबो फायरवॉल माने जोटा कि भाइरस को अपोज करता है जदि आपण माने कोनोसी भाइरस पसिची बा आपण माने किछि नेट चलाउछन्ती कि आपण माने कंप्यूटर कोनोसी भाइरस आसुची हला आपण माने देखिथि आपण माने मनकर आपण माने फेसबुक चलाउछन्ती सडन गोटे आपण आड आसला से बेले बेले बहुत सारा आड गुडी आस्ता जोटा कि मालवेयर आड गुडी को सेटा को आपण प्रिवेंट करिया पई आपनकर इनबिल्ट भाबरे आपनकर कंप्यूटर हो लैपटॉप हो मोबाइल हो फायरवॉल गुटे सॉफ्टवेयर थाए बुझी हो जोटा कि आपनको प्रिवेंट करि पारे मालवेयर सब फाइल गुडी को माने जोटा कि जंक फाइल को जाए मालवेयर फाइल को जाए बुझी हो सेटा हमर कोन को जाए ना फायरवॉल सॉफ्टवेयर इनबिल्ट थाए आपको करिया पड़े सेटा ऑटोमेटिक सेटा से माने इंस्टॉल करथांती व्हिच टाइप ऑफ मालवेयर इज मोस्टली यूज टू अटैक ओवर कमर्शियल वेबसाइट जते कमर्शियल वेबसाइट माने कमर्शियल वेबसाइट कोन कमर्शियल माने जोटा कि व्यापार करिया पई माने जोटा कि कमर्शियल यूज करा जाय कोनोसी जिंस प्रोडक्ट को सेल बा हमर ये करिवार पई माल माने बहुत सारा सब अच्छे वेबसाइट जोटा कि कमर्शियल सेथिरे को प्रकार मालवेयर थाय आपण मन रखथांतु जते सारा कमर्शियल वेबसाइट अछि सब कमर्शियल वेबसाइट रे हमर एडवेयर ठीक अच्छे एडवेयर यूज है व्हिच टाइप ऑफ मालवेयर इज मोस्ट यूज टू अटैक ओवरऑल कमर्शियल वेबसाइट मान को माने हमर मालवेयर करिया पई माने भाइरस पठेबा पई एडवेयर टाइप रो सॉफ्टवेयर थाए ठीक अच्छे सेटा हो मोस्ट कॉस्टली माने अधिक कॉस्टली थाए नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच इज एन ऑटो फंक्शनिंग मालवेयर व्हिच इज एन ऑटो फंक्शनिंग मालवेयर कोटा ऑटो फंक्शनिंग माने आपे आप हो ता माने आपण माने ऑटो फंक्शनिंग माने से भाइरस टा आपण मालवेयर टा आसला मालवेयर माने भाइरस हैला मालवेयर माने आपण माने जानतो भाइरस मालवेयर टा यदि आसला आपण माने एक माने मोबाइल का आसला आपण क्लिक करनला परे आपण माने आपण मोबाइल जहा करिवे जहा भी करिवे किछि डाटा स्टोर करंतु बैकअप करंतु कि किछि भी करंतु से कौन कर ऑटोमेटिकली फंक्शन कर फंक्शन कर नब आप डाटा को सेटा कौन कह जाए ना आप मन रखता टर्जन सॉफ्टवेयर जोटा कि बहुत इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर टर्जन सॉफ्टवेयर आप टर्जन हॉर्स मन रखता है जोटा कि आप डाटा को ऑटोमेटिकली से फंक्शन कर बुझी हो राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हिच टाइप ऑफ वायरस इज यूज टू अटैक ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम माने कौन पिला माने देखो आपण मैंने कंप्यूटर खोले कंप्यूटर आपण मैंने ये गोटे कौन पावर बटन अच्छे आप पावर बटन क्लिक कले कंप्यूटर रनिंग है आस्ते आस्ते रनिंग है सडन कौन कंप्यूटर खोल जाएगी प्रथम प्रोसेसिंग हुए तापर घूरब तापर शेष को वेलकम लिखो ये घूरवा पर वेलकम लिखो से भितरटा है ऑपरेटिंग आरंभ पूर्व माने ऑपरेटिंग स्टार्ट पूर्व से सॉफ्टवेयर को माने छाड़े जहाँद्वारा कि आपण मानकर कौन हम ना कंप्यूटर टी खोल ना सेटा है ऑपरेटिंग सिस्टम को अटैक करा जाए कौ भाइरस माध्यम ना आप मन रखता बूट सेक्टर भाइरस बूट सेक्टर माने जो आपण माने कंप्यूटर टी ऑन कला परे से प्रोसेसिंग कला भितर से जो समयटा को आम कहते बूट्स माने समयटा है बुटिंग समय माने से समयटा से बुट करता है कंप्यूटर को माने रिसाइकिल करता है जोटा कि जिनस गुड़ी सब प्रोसेसिंग करता है सेटा ऑपरेटिंग करता है से समयटा कहे बुट समय से समय जब सी कौन करेंगे भाइरस टी छाड़े ताहले आपण मान कंप्यूटर टी आ ओपन हो न पारे सेटा है कौन ना माने बूट ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जी व्हिच मालवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ मोस्ट रैपिड अटैक माने कौ मालवेयरटा मोस्टली रैपिड अटैक करता है माने बहुत शीघ्र से अटैक करता है रैपिडली अटैक मन रखता या राइट आंसर हम DDoS अटैक जोटा कि डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूअल ऑफ सर्विस है जोटा कि राइट आंसर हम DDoS अटैक व्हिच मालवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ मोस्ट रैपिड अटैक जो कि DDoS अटैक मन रखते को DDoS अटैक माने रैपिडली अटैक करता है मालवेयरटा नेक्स्ट क्वेश्चन जी ए कैटेगरी ऑफ हैकर्स which is hired by particular organization or department is known as माने जो हैकर्स माने पर्टिकुलरली कौन करता गोटे
ମାନେ କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ହ୍ୟାକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର, ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାକର, ରେଡ୍ ହ୍ୟାକର, ଏମିତି ସବୁ ଗ୍ରେ ହ୍ୟାକର, ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଥିକାଲ୍ ହ୍ୟାକର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଇଥିକାଲ୍ ହ୍ୟାକର। ହ୍ୟାକର ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ ୱାର୍କ, ବୁଝିପାରୁଛି। ହ୍ୟାକର ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ ୱାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଭଲ କାମ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଇଥିକାଲ୍ ହ୍ୟାକର କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମନେକର ମନେକର ଆପଣ ଆମାଜନରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମାଜନରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି ଆମାଜନକୁ ଯଦି କେହି ହ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ହେବେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ମାନେ ଆମାଜନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଗୋଟେ ସେମାନେ ହ୍ୟାକର ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ବୁଝୁଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ହ୍ୟାକର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ସାଇଟ୍କୁ ବା କମର୍ସିଆଲ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ, ମନେକର ଆପଣମାନେ କହିବେ କିଛି ଡାଟା ଆମର କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମାନେ ହ୍ୟାକର ମିନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଚାବିରେ ସେ ଖୋଲି ପାରୁଥିବ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର କବାଟ ଦିଆହେଇଛି, ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଚାବି କାଟି ନାହିଁ ଜଣେ ଆସିକି ଖୋଲି ପାରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ, ହ୍ୟାକର। ହ୍ୟାକରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୋରି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାକର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୋରି ଜିନିଷ, ଚୋରି କରିବା। ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଟା ଯଦି କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମନେକର ଜଣେ ମନେକର ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ମନେକର ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ର ଗୋଟେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ଇଲିଗାଲ୍ କାମ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ପ୍ରାୟ ଥାଆନ୍ତି କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାକର। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ କ'ଣ ନା, ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ସେଇ ଫେସବୁକ୍ର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ୱାର୍କ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କରିବେ, ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର, ଯେଉଁଟାକି ଇଥିକାଲ୍ ହ୍ୟାକର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ ଡୁ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍। ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଆକ୍ସେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତିରେ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମତି ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେନି, କିଛି ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବ। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଆମର କ'ଣ ନା ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ହ୍ୟାକର। ଏଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକରକୁ କହିପାରିବା, ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାକରକୁ କହିପାରିବା, ଗ୍ରେ ହ୍ୟାକରକୁ କହିପାରିବା। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍ ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବୁଝିଲେ କି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଉପରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବେ, ଡାଟା ନେଇଯିବେ, ନେଇକି ସେମାନେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ରେ ହ୍ୟାକର ମାନେ ଏମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା, ଏମାନେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାମ ମାନେ ଏମାନେ ଫେମ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଗ୍ରେ ହ୍ୟାକର ମାନେ ଫେମ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଫେମ୍ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାକର ବୋଲି ସେମାନେ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଫେମ୍ ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନେ ହ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଗଲେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାକର ମାନେ ସେମାନେ କିଛି କରିଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାଟାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅଛି ଡାର୍କ ୱେବ୍ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଟା ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଇନପୁଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରିଦେବେ এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 49। ଆମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ଆମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ, ଆମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୟାକର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କିଡ୍। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ। ଆମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ହ୍ୟାକର ମାନେ କ'ଣ ନା, ମନେକର ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହ୍ୟାକିଂ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇଲେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆପଣମାନେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଏମିତି ହ୍ୟାକ୍ ହୁଏ ଯେ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାକ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଶିଖିଲେ। ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାକ୍ଟା ମାନଙ୍କର ଶିଖିଲେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁଛି, ଦେଖ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରୁଛି, ତୁମ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରୁଛି, କି ତୁମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରିପାରୁଛି। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଆମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅଫ୍ ହ୍ୟାକର। ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ମାନେ କ'ଣ ଟାଇପ୍ର ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ
एत जिन मुझे जानी ये कर सी कर तुम अकाउंट सब डाटा को नहीं पार्टी बुझे कि तुम बिना पासवर्ड बिना ये खोली दूसरी से कहुए कौन स्क्रिप्ट किसी जानते जस्ट सिंपली नॉलेज रे गोटे जिन शिक्षा देते से जिनटा को आसिक सांग मान सहित कि अन्य सहित से करवा से कहुए एम्यूचुअल कैटेगोरी ऑफ हैकर जोटा कि आम स्क्रिप्ट किडल्स बोली कही था बुझे राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी व्हाट इज द नेम ऑफ फास्ट एवर क्रिएटेड भाइरस प्रथम भाइरस फास्ट एवर क्रिएटेड भाइरस मन रखता क्रीपर ऑप्शन नंबर 2 हम राइट आंसर क्रीपर इज द फास्ट एवर क्रिएटेड भाइरस प्रथम भाइरस जोटा कि क्रीपर बुझेगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है पिला माने आज आम 25टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करदे भाभी 50टा क्वेश्चन डिस्कसन करेंगे आप सपोर्ट आसुनी आपण मैंने सेयार करूना सांगसाथी मानक सेयार करूना तेणु आमको टे भल लगुनि तेणु निहत भाव जब सेयार करते भल लगता मुझे अधिक अधिक क्वेश्चन आणती ता सहित आपण सहित आहरी अलग अलग टपिक आम क्लास करवा आरंभ करते तेणु आप सपोर्ट टी रो भल पाइबा टी रही आम अधिक अधिक आपण क्लास प्रोवाइड करें तेणु निहत भाव में आपको रिक्वेस्ट करी निहत भाव में भिडियो टी लाइक टी करूँ जब भल लगुच जदि भल न लगुच कौटा भल लगुनि आप निहत भाव कमेंट सेक्शन में जनातु जहाँद्वारा कि आम सुधारी पारिबा आम आहरी इम्प्रूव करें बुझीगला कि आप कमेंट करूँ जहाँ भी आपंकर भल लगुच जहाँ भी भल लगुनि से आप कमेंट करूँ बुझेगा ताकू आम सुधारिबा ताकू आम रेक्टिफाई करवा है आप न कहले आम जाना केमी तेणु आप निहत भाव में कौन भी जहाँ भी डिफेक्ट रोचे जहाँ भी आप प्रोब्लेम रोचे निहत भाव कमेंट करूँ आउ जब भल लगुच निहत भाव में आमको लाइक प्रशंसा माध्यम आप लाइक कले आमको बहुत आनंद मिलता है खुशी मिलता है और एनकरेज मिलता है आपण भल भल क्लास प्रोवाइड करने तेणु निहत भाव में भल लगुले लाइक करूँ निज सांगसाथी मैंने जो मैंने प्रिपरेसन कर अमीनो कॉन्ट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर ओएसएससी एएसयू विभिन्न प्रकार एग्जाम जो थी कि कंप्यूटर आसी थाए ताल यही क्वेश्चन गुड़िक निहत भाव में आपर एग्जाम को हेल्प कर एग्जाम बहुत हेल्प कर निहत भाव में वीडियो टी लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करेंगे जो मैंने प्रीवियस पार्ट 1 वीडियो देखी ना मुझे आई बटन में लिंक दे देती आप देखिपारे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे देती आप देखिपारे निहत भाव में देखूँ कम्प्लीटली आम सीरीज टी आरंभ कर निहत भाव में शेष करवा तेणु आपर सहयोग भल पाइबा जब रुहे तो निहत भाव में आगू आगू आम भल भल क्लास प्रोवाइड कर आज ये रही समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आप सारा सपोर्ट देथिबारु शेष पर्यंत आप भिडियोटी देखिथिबारु जो मैंने भी देखुं से बहुत बहुत धन्यवाद रही जय जगन्नाथ ऑल ऑफ यू जय जगन्नाथ।